Le grand dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Wamakaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Studio Tamani lamɛnbagaw ale ni an lajɛbagaw a y'aw bisimila an ka bi kɛnɛ kan bi grand dialogue thème bɛ tali kɛ min kan o ye seliba natɔla saga yali bɛɛ bɛ se ka ale sɔrɔ sɔngɔ damatɛmɛdiya la wa bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ seliba ale kun mana bɔ ka ban denbayatigi caman bɛ miiri musaka bɔ de la saga sanni fo ka taa se finiw olu sanni ma ɲinan seli tagabolo bɛ cogo di yala saga ale bɛna labɔli kɛ wa yala saga sɔngɔ o bɛna diya mɔgɔw la wa suguw yɛrɛ labɔlen don saga la wa bi grand dialogue bɛna sinsin o de kan o da to an ye wele bila Modibo Bama ale bagan marala ye wa bagan maralaw ka tɔn min bɛ wele ko Febe Vim o wari marala fana ye ale ye ka fara ale kan Banyama Kulibali ale ye bagan feerela ye Abdulwahab Jakite ale ye Askoma ni o ye consommateur olu ka tɔn dɔ ye o ɲɛmɔgɔ ye ale ye ne yɛrɛ Mariam Kulibali ye a y'aw bisimila an ka kɛnɛ kan baro bɛna daminɛ sisan. Le grand dialogue. Modibo Ba e bɛ bagan maralaw olu ka tɔn b'a la n'a bɛ fɔ o ma ko Fédération des groupements interprofessionnels de la filière bétail viande du Mali o wari marala ye wa ye bagan marala fana ye an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi bagan ko bɛ cogo di an ka jamana kɔnɔ yala bagan sugu u falen don saga la wa. Ani ɲantuma an bɛ Studio Tamani fo ka baarakɛlaw bɛɛ fo ka lamɛnjɛkulu bɛɛ fo ka Mali bagan baarakɛla bɛɛ fo. An bɛ don min na bi alhamdulilayi bagan bɛ sugu la fan bɛɛ fɛ bagan ka ca fan bɛɛ fɛ vraiment problème ɲinan kɔni problème kɔni tɛ baganko la sugu approvisionné an bɛ don min na ko bi. Alors Banyama Kulibali e fana ka baara ɲɛsinnen don bagan feere ma an bɛ don min na ko bi aw ka jateminɛ ye jumɛn ye baganko la. Alhamdulilayi e ye kuma se ma a diyara n bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'an lamɛn mɔgɔ bɛɛ fo. Ka ɲini cɛ ni muso fɛ bɛɛ k'i hakili sigi ɲinan baganko la darula kelen min b'a la bagan kɔni tɛ dɛsɛ maa bɛ ɲɛ de dɔ bɛ fara prix kan k'a sababu kɛ waati cogoya ye n'an sera o yɔrɔ ma an bɛ n'o da bɛ don o la. Alors Abdulwahab Jakite e ye consommateur ka tɔn ɲɛmɔgɔ ye ni o ye Askoma ye aw ka jateminɛ ye jumɛn sugu kɔnɔ yala aw hakili sigilen don ɲinan sagako la wa. N ce a hakili sigilen tɛ dɛ. Cogo di tan. Munna hakili sigilen tɛ an b'a ta ka da dalura dɔw de kan kalo kelen yanni sunkalo seliba ka se an tun bɛ bagan sɔrɔ da mun na sisan o la mɛ ɲinan i b'a fɔ ko o fila de b'a to i bɛ se ka bagan kelen sɔrɔ donc an y'o kɔlɔsiliw kɛ kaban an yɛrɛ bolo bɛ k'an yɛrɛ ɲininka ɲinan seli a bɛ kɛ cogo jumɛn mais comme masa ramani tɛ dɛsɛ foyi la sinon an jatigɛlen don kosɛbɛ bawo salon ni ɲɔgɔn kuma i tun bɛ fɛn minnu sɔrɔ 19 ni 18 na sisan bɛrɛ t'o jɛ 30 la an dun ma se seli ma fɔlɔ. Alors Modibo Ba consommateur ko hakili ma sigi baganko la e bɛ se ka mun de fɔ consommateur ye an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi u bɛ se ka jigisigi kuma jumɛn de sɔrɔ ka bɔ aw bagan maralaw yɔrɔ. C'est an bɛ min f'u ye bagan ma na fɔlɔ ka caya bagan kelen-kelenw de bɛna san o san ni wagati an b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna bon seliko ye mɔgɔw hakili la déjà mɔgɔw bɛ girin-girin bagan kan f'u ka to seli ka surunya de ni seli tɔ tora tile 20 tile 15 bagan bɛ sɔrɔ ka na a bɛ caman bɛ na bagan bɛ mun bolo sa mɔgɔ kelen-kelen de bɛ na n'u ka baganw ye o baganw ka gɛlɛn fo ka tɛmɛ. nka ko baganw ma na o bɛ na ka bɔ min. baganw bɛ sugu la u bɛ burusi kɔnɔ parce que burusi kɔnɔ mɔgɔw de bɛ na ni bagan ye an bɛ samiya ɲɛ mɔgɔw bɛ baaraw la fɔlɔ sisan ni san wagati dɔ don i b'a sɔrɔ temps bɛ mɔgɔw bolo mais bagan tɛna fo seli ka surunya salon nin kelen de tun an ko mɔgɔw k'u hakili sigi salon gɛlɛya caman tun bɛ rebelles tun bɛ baganw kunbɛn yɔrɔw la ɲinan o si t'a la komi Bayama y'a fɔ cogo min na ɲinan kɔni bagan bɛ yen wa a bɛna fana wa prix fana a bɛ jigin bagan fɔlɔ minnu bɛ na mɔgɔw bɛ girin-girin o de mɔgɔ san caman na mɔgɔ fɔlɔ minnu bɛ na olu de bɛ wariba sɔrɔ sinon n'u y'a to ni seli surunyana alhamdulilayi bagan a prix bɛna jigin. Banyama Kulibali ko mɔgɔw bɛ ka girin-girin sisan saga kan yala o kan ka kɛ kun ye aw minnu ye bagan feerelaw ye a ka dɔ fara bagan sɔngɔ kan wa. Non o tɛ fɛn fara bagan sɔngɔ kan c'est à dire bagan bɛɛ ni a sɔrɔ cogo don i bɛ jate minɛ ni seliba surunyana sisan
seliba tɔ ye kalo 1 ye baga tɛ don ka caya kosɛbɛ sugu la mais stop bɛ mɔgɔw bolo maralen ni seli tɔ ma to tile 20 ye o caman tɛna sugu la i b'a dɔn baga ni ɲɔ bɛɛ ye kelen ye a b'a yɛrɛ yɛlɛ a b'a yɛrɛ jigin a ka ca sugu la waati min a prix bɛ jigin n'a dɔgɔyara sugu la a prix bɛ yɛlɛ baganko taabolo ye o ye bon an bɛ waati min na sisan baga bɛɛ ma ɲɔgɔn sɔrɔ suguw la fɔlɔ suguw tɛ fa kosɛbɛ kosɛbɛ burusi kɔnɔnaw la bi par exemple n'i ye naran ta sisan naran yɛrɛ kɛra tila 3 ye anw bɛ saga san nara senegali bɛ saga san nara laginɛ bɛ saga san nara yarɔ jamana 3 n'olu jɛra sugu kelen na ne baga ma caya a tɛ se ka nɔgɔya o bon feerekɛyɔrɔw fana tɛ kelen ye senegaliw ni laginɛw bɛ prix minnu sɔrɔ o tɛ sɔrɔ anw fɛ yan donc i b'a ye hali n'an bɛnna sugu la i b'a sɔrɔ olu ka sanda ka ca ni anw ka sanda ye k'a sababu kɛ a bɛ taa feere yɔrɔ minnu na yɔrɔw tɛ yɔrɔ kelen mais ni waati gɛrɛla kosɛbɛ baga bɛ na ka caya hali ni jura cayara a bɛ sanni kɛ k'a tɔ to sugu la bon ɲinan fana baga donni ka na bamakɔ joona joona minnu sigilen bɛ yan n'o ye anw ye n'an bɛ taa ta burusi kɔnɔ ka na n'a ye ɲinan an tɛ se ka stop kɛ joona k'a sababu kɛ gɛlɛya ye e b'a dɔn kɔrɔkolo min filɛ nin ye n'a bɛ di baganw ma kɔrɔkolo an b'a san 1400 1500 1500 sisan an tun bɛ k'o de san 3700 bɔrɛ kelen donc bɔrɛ kelen sɔngɔ kɛra bɔrɛ 2 sɔngɔ ani dɔɔni ye bon n'i bɛna baganw siri k'i bɛ mɛn n'u ye a ka kalo 1 tile 20 ni fɛn k'o kɛ ka seli kɔnɔ i b'a sɔrɔ baganw yɛrɛw dun ka ɲɔgɔn ban a bɛ kɛ ne 1 feerela u b'o dun ne 2 feerela u b'o dun donc finalement hali ne ye saga feere k'a ban wari yɛrɛ tɛ bɔ surtout e k'i ka laɲini sɔrɔ donc o yɔrɔ kama an bɛ waati min na sisan ni waati ma gu dɔɔni bagan tɛ se ka caya. Alors, Abdul Wahab Jakite, ɲɛfɔli mun kɛra sisan Banyama Kulubali fɛ baganko la yali aw consommateurs b'o faamu wa? Halisa ma se ka a danasara la quoi. Mun na danasara la parce que gɛlɛya min bɛ b'u kan an b'o bɛɛ fɔ an b'a ye n'a y'o bɛɛ de fɔ o kuma o de y'a to an sirannen bɛ fɛn min ye n'a y'o fɔ mɔgɔw bɛ se ka faamuya mais ale danasara la dɔɔnin dɔrɔn pe o de y'a to kan n balimakɛ ko an ma sisan ko da bɛ se ka jigin an yɛrɛ ɲɛ tɛ fɛɛrɛ la walasa da bɛ se ka jigin cogo min na a ye kɔrikolo min fɔ bon fɛn dɔw nana fɛn dama dama nana Mali kɔnɔ k'o bɛɛ ɲagami ɲɔgɔn na lakanabaliya o bɛ yen samiya ma boli kɛ o bɛ yen sanji ma tila ka ɲɛ quoi o bɛ yen ani dunan gɛlɛyaba fɔlɔ a tun bɛ fɔ ko ni samiya ma ɲɛ ko bɛɛ ka da bɛ nɔgɔya mais ɲinan non seulement sanji ma ɲɛ gɛlɛyaba dɔ fana bɛ dunan kɔnɔ fɛn bɛɛ dayɛlɛlen don bagantigiw dun fana b'a fɔ de ko olu bɛ bagan u bɛ bagan min b'u bolo u b'o feere walasa ka fɛn wɛrɛw de san o fɛnw ka gɛlɛn o de y'a to bi min tun ka di ne ye kosɛbɛ a kana da mɔgɔ minnu bɛ yan bi a tun b'an ka dalo ma dɛ mais an kan ka faamaw fana wele minnu bɛ jagoko ni fɛnw kunna surtout ministère de l'agriculture ani commerce industrie olu fana tun kan ka kɛ yan bi fɛɛrɛ min tigɛlen mana kɛ walasa u ka se k'o f'an ye sinon an jatigɛlen don kosɛbɛ. Alors Modibo Ba hali bi jatigɛ kɔni bɛ consommateurs la an ka baro dɔ tɛmɛnen studio tamani na ni yɛrɛ tun y'o invité dɔ ye a da sera gɛlɛya ma ni o ye aliment bétail ye baganw ka dumuni ko ɲinan est ce que an bɛ se k'a fɔ ko baganw ka o dumuni ko o sɔngɔ gɛlɛya kɔlɔlɔ bɛna yɛlɛ ɲinan baganko kan wa? Bon a bɛ yɛlɛ ka kosɛbɛ dumuni gɛlɛya kɔni bɛ yɛlɛ ka kosɛbɛ parce que saga min b'an bolo bi ka bɛn ni seliba ye a bɛɛ ye bagan balolen de ye hali ni samiya tun ɲana nin wagati san wagati min filɛ nin ye bagan min bɛ dumuni kɛ kungo kɔnɔ olu si ma fa fɔlɔ kɔrɔlen banna kura ma sɔrɔ fɔlɔ sanji ma sɔrɔ fɔlɔ bagan ma bɛna an bolo k'a fɔ ko a bɛ kɛ laya ye ko a bɛ laya a b'a yɛrɛ gili kɔsɛbɛ laya saga ɲuman don o bɛɛ ye bagan balolen de ye bon dumuni dun ka gɛlɛn ɲina fo ka tɛmɛ c'est sûr bagan kɔni bɛ gɛlɛya ɲina aliment bétail ye gɛlɛya min kɛ o gɛlɛya bɛna da bagan kan mais o t'a bali bagan bɛna caya bon n'a a fana serena fana prix fana bɛ jigin n'Ala sɔnna parce que ko caman b'o fɔ bagan tun bɛ taa Sénégal a tun bɛ taa Côte d'Ivoire o bɛɛ dabilala ɲina bon ça veut dire que an ka bagan a b'an bolo yan an yɛrɛ de b'a feere an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ɲina a tɛ ka bɔ ka taa jamana wɛrɛw kɔnɔ bon a bɛ taa Laginɛ o man ca kosɛbɛ mais Sénégal ni Abidjan de tun ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ mais ɲina bagan tɛ taa ye
c'est sûr que mɔgɔ kɔni k'u hakili kɔni sigi bagan kɔni a bɛna sɔrɔ kosɛbɛ bon gɛlɛya min bagan sɔrɔla balola gɛlɛya min na o kɔni prix kɔni bɛna da kan mais o n'a tɛ sɔrɔ o tɛ kelen ye san dɔw la yɛrɛ bagan yɛrɛ a bɛ dɛsɛ mais ni ala sɔnna ɲinɛ a tɛ dɛsɛ. mais ale kuma dɔ fɔ sisan o ni kulubali ka kuma tɛ tara kelen na dɛ a bɛ fɔ sisan k'a tɛ kɛ mais wale kɔnɔ a bɛ kɛ an ka laɲini ye min ye bagan kana bɔ ka taa yɔrɔ si mais yala kawale kɔnɔna la o bɛ ka kɛ wa a ye fɛn dɔ fɔ sisan o ma pan kunna cogo si a ko sɛnɛgalikaw bɛ dɔ san laginɛkaw bɛ dɔ san maliyɛnw yɛrɛ bɛ dɔ san o ye 3 ye aw ko an dun ka laɲini ye min ye a kana se sɛnɛgali cogo si mais n'i taara sugu la sisan i b'a sɔrɔ sɛnɛgalikaw bɛ yen tuma dɔw la fɛn min bɛ na ka don maliyɛnw yɛrɛ la ka sanni kɛ o gɛlɛya jɔnjɔn bɛ yen an kana pan kunna ale ka laɲini ani min yɛrɛ bɛ kɛ sugu kɔnɔna la olu tɛ kɛlɛ dɛ. a ye min fɔ ɲinan saga tɛ taa Sénégal embargo bɛ yen est-ce que y'a faamuya o kɔni o jɛlen don hali kunu ne ye appel kɛ Kaye n ko saga bɛ bɔ a tɛ bɔ ko vraiment saga tɛ kan ka bɔ i y'a faamu ni ala sɔnna kɔni saga tɛ taa Abidjan ɲinan a tɛ taa Dakar ɲinan n m'a fɔ a kɔni bɛ taa Laginɛ ni Libéria mais o tɛ caman ye kosɛbɛ. nka saga ninnu bɔbaliya aw ka fɛn o kɔlɔlɔ tɛ se aw ma o tɛ dɛsɛ dɔ se aw ma musakako ta nasiraw la Mali kɔnɔ est-ce que a bɛ ka hakɛ min fɔ malidenw an bɛ se k'o san k'a tɔ to aw ka nafa sɔrɔ wa. o tɛ problème ye o c'est à dire jamana ninnu ɲɔgɔn cɛ prix différence ba t'an ni ɲɔgɔn cɛ o k'a fɔ n taara ni n ka saga ye Dakar n taara n'a ye Abidjan ko n bɛ fɛn sɔrɔ ani min bɛ Mali la a bɛɛ ye kelen i y'a feere yɔrɔ o yɔrɔ la i b'i ta sɔrɔ. Banyama Kulubali e bagan feerela ye Abdulwahab Jakite ale y'a jira k'a fɔ ko gɛlɛya wɛrɛw bɛ k'e da ma se olu ma i bɛ se k'o gɛlɛya ninnu walawala. oui bon ɲinan gɛlɛya an b'a fɔ a ka faamuya de sinon ɲinan gɛlɛya sira ka ca ni k'i bɛ taa bagan san na i bɛ taa mobili de la o dɔ farala carburant wari kan dɔ farala adamadenw passe kan an bɛ taa sanni kɛ yɔrɔ min na a bɛ don mobili min na ka na bagan bɛ sara da min na ka kɔrɔ prix changera semaine tɛmɛnen dara semaine min kan. bagan la da nɔgɔmani bɛ taa joli la sisan. bon comme maintenant je vais répondre d'abord n b'a fɛ ka consommateur ka représentant répond ka ɲɛ c'est-à-dire an bɛ bagan bɔ min fɔ bagan bɔ tɛ se ka bagan gɛlɛya o bɛ yen an y'o daminɛ depuis 1988 ne yɛrɛ bɛ bagan baara kɔnɔ depuis 81 n bɛ sanni feere kɛ n bɛ embouche kɛ n b'a mara c'est-à-dire bagan bɔli tɛ bagan gɛlɛya nka bagan ladon cogo bɛ bagan gɛlɛya ni passe gɛlɛyara balo gɛlɛyara sanniyɔrɔ gɛlɛyara bagan bɛ gɛlɛya o wajibi ye o mais an bɛ o dɔn an b'a fɛ de an ka maliyɛnw u ka se ka bagan sɔrɔ nɔgɔya la o de kama an yɛrɛw b'an ka mɔgɔw wele région na ka na an bɛ réunion kɛ yan ka se ka baaraw lajɛ ɲɔgɔn fɛ e ma ye sisan an ka trésorier ko k'a ye Kayi wele kunun ko k'u ɲininka ni bagan tɛ ka tɛmɛ ka taa Sénégal wa o mais o tɛ anw ka baara ye o mɔgɔ wɛrɛw kan k'o kɛ min tɛ anw ye mais n'i y'a ye anw bɛ o kɛ an ka bureau tɔgɔ la o kɔrɔ de ye an b'a fɛ an ka jamana ka bagan sɔrɔ sɔngɔ nɔgɔ na sinon min bɛ bɔ n'a ye anw dɔ de don min tɛ bɔ anw dɔ de don mais n'i y'anw bɛ tila ka bɔli makara o ye an b'a fɛ an ka consommateurs ka se ka bagan sɔrɔ sɔngɔ nɔgɔman na consommateurs ka ɲɛmɔgɔ da sera gɛlɛya min ma o gɛlɛya tɛ baganko dama ye o ni carburant gɛlɛyara minɛn o minɛn bɛ bouger ka bɔ a nɔ na dɔ bɛ fara o sɔngɔ kan o ye wajibi ye o tɛ bagan dama o fɛn o fɛn bɛ feere ye mais seli waati ye nɔgɔya waati de an ka président national ye Bakariba de ye toujours a bɛ conseil di an ma an k'a lajɛ sanni feerew bɛ se ka boli cogo min na ɲinan anw selinjɛni kɛ gɛlɛyaba de kɔnɔ sunkalo seli an kɛ gɛlɛyaba de kɔnɔ an ma se ka gouvernement ka dɛmɛ sɔrɔ balo nɔgɔyali sira la baganw balola gɛlɛya la kabi kawulɛ binw bi jeni ne y'a f'i ye bi nɛgɛso bi bin doni min ta ka bɔ kungo kɔnɔ ka na n'a ye anw b'a san bi 6000 francs nɛgɛso 1500 m'a fɔ charrette dɛ nɛgɛso bi doni min ta bin na ka na n'a ye sugu la an b'a san 1500 wotoro an b'a san 3000 katakatani an b'a san 6000 5000 bon nin bɛɛ bi di bagan de ma marayɔrɔ ko b'a la ka fara o kan bu bɔrɛ tun ye fɔlɔ 1000
800 machine-tigiw yɛrɛ tun b'a di hali 600 mais i b'a dɔn bu b'an bolo da min na bi o bɔrɛni kelen b'an bolo bi 2000 ani 400 semaine tɛmɛnen de u y'a jigi dɔɔni k'a kɛ 11 000 ye aliment bétail au lieu 1500 ni 1500 ni 600 an bɛ k'o san 3000 ani 700 sisan o jiginna dɔɔni an bɛ k'a san 3000 ni 200 3000 ni 300 jusqu'à présent o man ka kɛ anw fɛ Mali la yan o kɔrikolo min filɛ nin ye n'an b'a fɔ ko turuto CMDT créé a tun bɛ fili de mɔgɔw bɛna cɛ ka taa kɛ u ka foro ji kɛ k'a toli k'a kɛ ka forow nɔgɔ don Musa Tarawele ka waati de la u ye ingénieur bila ka étude k'a kan ka solution wɛrɛ ɲini a na min tɛ jɛnini ni foro nɔgɔdon ni a kasa ka mɔgɔw tɔɔrɔ ye o de ye analyse kɛ ka na produit dɔw k'o la k'o labɛn k'o kɛ turuto ye n'o y'an ka aliment bétail ye n'an min di baganw ma o waati fɛnɛ kungo jeni ka suma jiriw bɛ nugu cogo la bin bɛ balo a balo cogo la a bɛ ja ka da a balo cogo la baganw b'a dun a bɛ hinɛ s'u ma bi o bɛ jeni kabi k'aw lɛ n'i ma teliya ɲɔtigɛ fɛ i ka ɲɔ yɛrɛ bɛ jeni takuma fɛ bon maintenant balo bɛɛ nana siri sisan dufa de la i b'a mara k'a reproduire i b'a balo dufa de la i b'a emboucher k'a feere i b'a balo dufa de la bon fɛn min bɛ san ka kɛ o ye n'o prix gɛlɛyara a bɛ gɛlɛya don sanni feere kɔnɔ est-ce que n ka kuma faamuya donc n'i ye nin bɛɛ jateminɛ an bɛ waati min fana kɔnɔna na n'i y'a ye anw ma kulo bɔ hali ɲina sunkalo seli la parce que an bɛ fanga waati min na sisan an bɛɛ b'a dɔn dɛkuw bɛ yen bon n'a ma ɲɛ ni dɛkuw bɛ yen bɛɛ kan k'i seko kɛ dɛkuw la sinon anw ka fɛn bɛɛ sirila an y'o de la ɲina k'a gɛlɛya mais an kɔni bɛ min gɛlɛya kosɛbɛ parce que i b'a dɔn fɛn dɔ bɛ yen a ka gɛlɛya a tɛ sɔrɔ o bɛ yen aliment bétail kɛra anw bolo ɲina ten i bɛna yan sisan i bɛ aliment bétail san sini i bɛna a bɛ fɔ ko fɛn tɛ yen don n'o la i bɛ dɔ di baganw ma yɛrɛ hali o t'i sago ye mais fɛn n'a bɛ yen n'a cayalen don n'a bɛ sugu la hali n'a daminɛ gɛlɛyara a laban bɛ nɔgɔya bagan ni ɲɔ bɛɛ ye kelen ye donc mais an bɛɛ kɔni bɛ min dɔn k'a fɔ bagan bɛ dɛsɛ mɔgɔw la an b'a dɔn o tɛ yen non bagan bɔli anw y'o kɛlɛ kɛ ka kɔn nin waati ɲɛ an ni gouvernement sigira ka débat kɛ o kan an y'a yira an ka baganw kana bɔ ka taa kɔfɛ a bɛ kasara se yan u y'a yira an na o don o waati tigilamɔgɔw tile la ko CEDEAO b'an ni jamana o jamana cɛ an tɛ se ka o bagan bɔli empêcher komi an yɛrɛw bɛ fɛn dɔ ta o fɛ ka don yan bon an bɔra o phase la on a demandé encore d'accord hali n'u bɛna sanni kɛ olu ka sanni étrangers ka sanni kɛ capitale kɔnɔna yan donc dugulenw ka taa ta kɔfɛ ka na n'a ye an dɛsɛra o fana na an bɛ bɔ yan an bɛ taa Nara dunanw bɛ taa Nara an bɛ bɔ yan an bɛ taa Sirakola an bɛ taa Tuba an bɛ taa Tamani dunanw fana bɛ taa yen an bɛ taa Fatɔma an bɛ taa Fangaso an bɛ taa Fatinɛ dunanw bɛ taa yen e bɛna feere min ma o yɛrɛ bɛ e nɔfɛ donc nin bɛɛ bɛ na ni gɛlɛya dɔ ye sinon n'a sɔrɔ dunanw bɛ dan Bamakɔ yan dugulenw de bɛ na n'a ye k'a di yan bagan tɛ gɛlɛya i b'a sɔrɔ sisan i bɛ burusi kɔnɔ sisan nin ye bagan groupe 10 ye e bɛ k'u tɛrɛmɛ i bɛ n'u san e b'u tɛrɛmɛ exemple k'u kɛ 15,000 ye dunan jɔn b'e kɔfɛ ni feerekɛla in ye dunan in ye dɔrɔn nata wɛrɛ bɛ n'a la donc e ka 15,000 ye a tɛ sɔn ka feere o la tugun a bɛ n'i jɔ ko 17,000 donc e b'a fɔ i b'i démarrer dɔɔni peut-être ni n kɔ don dɔɔni a bɛ na n wele e b'i jɛngɛ dɔrɔn dunan in b'a san bon nɔgɔya bɛ gɛlɛya mais an bɛ ala deli min kɔni na an bɛ se ka assurance di min na o de ye bagan ka caya a ka labɔli kɛ an b'a dɔn fana ni bagan cayara ka labɔli kɛ prix bɛɛ bɛ sɔrɔ a la. Alors Abdulwahab Jakite ɲɛfɔli caman kɛra gɛlɛyaw kan faamuyali kɛra a la wa? Ayiwa bon i b'a dɔn consommateur bɛ komi den ni fa n'i ye fɛn ta den t'a dɔn cogo si ko gɛlɛya b'a fa kan et puis a bɛ da fɛn min na ni min kɛra don min na o bɛ ka kuma caman fɔ a bɛ mɔgɔ hakili sigi mais an tɛ se ka kuma cogo si ka sɔrɔ seli ma se ala ka seli yira an kɛnɛ na a bɛ latɛmɛ cogo jumɛn na an ka mɔlɛmɔ o de b'an nafɛn kosɛbɛ sinon a bɛ ka min fɔ ne sisan n'i y'a ta fɛn y'o de fɔ ko sugu yɛrɛ ka sɔngɔ sigi mais olu hakili bɛ bɔ min kɔ yan sugu tɛ sɔngɔ sigi o aw mana di cogo o cogo tant que aw m'a di dɔ ma o fana b'a di dɔ ma o fana b'a di dɔ ma a bɛ se ka tɛmɛ mɔgɔ 3 mɔgɔ 4 fan fɛ yan'a ka se anw yɛrɛ ma n'an b'a fɔ o ma intermédiaire
o ye gɛlɛya dɔ ye filanan fana jumɛn bɛ yen n k'u bɛ ɲɔgɔn wele de an ka gɛlɛya a dun bɛ gɛlɛya fana mɛ an b'a dɔn ni tuma dɔ la fɛn nana sisan n bɛ ka fɛn fɛn fɔ nin ye an ba tuma dɔ la an bɛ taa jɔ mobili jiginyɔrɔ i b'i jɔ sisan min t'a kalama n'a jiginna yɔrɔ min na dɔrɔn n'i y'a san a da bɛ se ka nɔgɔya i ma mɛ n'a jiginna dɔrɔn o y'a bannen o kuma déjà u ye téléphone ci ɲɔgɔn ma ka fɛnw fɔ aw ta kalama maa b'a kalama fɛn tɛ tɛmɛ aw b'a di nɔgɔya min na maa tɛ s'an ma mɔgɔ saba mɔgɔ naani bɛ se ka sɔrɔ yan'a ka s'anw yɛrɛ ma mɛ mɔgɔ si se ko to coxeur ko la o aw b'a fɔ min ma ko coxeur olu bɛ yen u bɛ yen u tɛ c'est-à-dire u tɛ impôt sara wurukusu sara u tɛ foyi sara gɛlɛya bɛ bɔ aw de kan mɛ n kan dɛsɛlen bɛ k'olu de bɔ fɛn kan n'u bɔra fɛn na don o don coxeur mana bɔ yen don o don nɔgɔya bɛ se ka na parce que olu yɛrɛ bɛ nafa min sɔrɔ la aw yɛrɛ min bɛ kan fɛ aw yɛrɛ min bɛ kan fɛ aw t'o nafa sɔrɔ la an b'o bɛɛ kalama. Modiboba e baga marala jalaki caman fɔra sisan Abdulwahab Jakite fɛ e b'o seereya wa. Bon a bɛ kuma caman fɔ n'o ye intermédiaire ninnu ye sisan bon n'i y'anw yɛrɛ ɲininka intermédiaire ka sɔrɔ ka dɔgɔ baganko la fo ka tɛmɛ bagan gɛlɛya a bɛ bɔ bagan sɔrɔ yɔrɔ de la c'est-à-dire u ye kuma caman fɔ fɛn caman bɛ min bɛ bagan gɛlɛya n'i ye ɲininkali kɛ san laban ninnu yɛrɛ la bagantigiw de bɛ bagan nafa bɔ yɔrɔ ne ye bagan marala ye anw de b'a nafa bɔ hali ka tɛmɛ commerçant kan i bɛ taa bagan san sugu min na depuis o yɔrɔ la bagan ka gɛlɛn o tɛ dɔwɛrɛ o tɛ wuli dɔwɛrɛ o bɛ wuli bagan maracogo ko bagantigi yɛrɛ bɛ bagan mara gɛlɛya mun kɔnɔ a jiko ni a binko ni a dumuniko c'est bagan a ye kuma dɔ fɔ i b'i ka bagan feere i bɛ taa dɔ fana ta gɛlɛman de san o bɛna o kɔrɔ bagan fana ka gɛlɛn bagan gɛlɛya kɔni intermédiaire ko tɛ foyi tɛ bagan maracogo yɛrɛ de don an b'o tile de la bi i bɛ bagantigi de bɛ bagan nafa bɔ hali ka tɛmɛ commerçant ni mɔgɔ wɛrɛ kan est-ce que i y'a faamuya bon u bɛ ka intermédiaire ko fɔ i n'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ sugu la n'u bɛ baganw minɛ olu ka sɔrɔta ka dɔgɔ u bɛ 200 1000 da bagan kan o tɛ o kuma in fɔra anw yɛrɛ bɛ ka étudier bon a ka d'an ye fana a ka gɛlɛn o fana ka bɔ a la jago mana kɛ cogo o cogo dɔw b'a la fana mun b'u balo sɔrɔ a la mais k'a fɔ ko intermédiaire de bɛ bagan gɛlɛya o kɔni bouchers b'a fɔ an ɲɛna consommateurs b'a fɔ mais a t'anw hakili minɛ olu ka sɔrɔta ka dɔgɔ baganko la bagan kɔni gɛlɛya yɛrɛ kɔni bɛ bɔ bagan yɛrɛ bagan ka gɛlɛn bagan maracogo fana ka gɛlɛn o de ye bagan gɛlɛya ye vraiment. Banyama Kulibali e ye bagan feerela ye jalaki min binna sisan k'a fɔ ko intermédiaire n'o ye coxeur ye olu sen donni a baara la ko bɛ dɔ fara bagan kan aw ni coxeur ninnu yɛrɛ ka jɛ bɛ cogo di sugu kɔnɔna na. Bon c'est-à-dire i b'a dɔn sugu o sugu maa saba de b'a kɔnɔ bagantigi b'a kɔnɔ k'a minɛ k'a feere o b'a kɔnɔ n'a sanna ka taa faga a tigi fɛ yen k'a boso o b'a kɔnɔ nin jama saba bɛ bagan sugu bɛɛ la mais a bɛ ka taa yɔrɔ min fɛ n'an ye coxeur ko ta comme fɛn o fɛn n'i b'a di 1000 n'i y'a di mɔgɔ ma 1000 n'a bɛ 200 d'a kan dɔ fara la wari kan o d'accord mais an bɛna olu yɛrɛ fa fɛ olu fana sannikɛla caman de bɛ yen i b'a sɔrɔ e ye bagantigi ye e bɛ kuma fɛ a tɛ e jate minnu bɛ hɔhɔ k'a nɔfɛ a bɛ olu de jate o mɔgɔ fana ka ca Bamakɔ dɛ ne delila ka bagan di kiliyan ma 4000 ni 800 a ma sa mais ne y'a di mɔgɔ wɛrɛ ma 5000 o y'a feere a ma 5000 ni 500 o bagan kelen a segitɔ fana a ko ne ka bagan ka gɛlɛn ko ale filɛ ka ne san nin ye ne ko sisan i filila ne ye bagan min d'i ma 4000 ni 800 i y'o de san sisan 5000 ni 500 k'ale bɛ bɔ feere la an ko fɔ polisi i tɛ se fiyewu i y'a san tuma min i y'a ye n'a sen karilen don i b'a segin n'a ɲɛ cilen don i b'a segin ne défaut dɔ b'a fa nɔfɛ i b'a segin mais ne y'a jira e la 4000 ni 800 e ma sɔn e taara sa 5000 ni 500 n'i tɛmɛna n'i ma kuma ne tɛ kuma mais ko ne ma ko ne ka gɛlɛ k'e filɛ ka ɲuman sɔrɔ 5000 ni 500 k'o bɛ ne ta ɲɛ bon ne ye min d'i ma 4000 ni 800 o de b'i bolo 5000 ni 500 a k'a bɔ feere la ne ko pas question polisi dɔrɔn de bɛ se k'o kɛ ou bien tribunal i tɛ se o kɔni na bon yarɔ ni dɔ yera ɲana dɔ bɛ ɲɛ cɛlakaw la o tiɲɛ matarafali ma nɔgɔ bilen bon dɔw bɛ yen
u ka client ye mɔgɔ dɔ ye sa kalo 12 u bɛ taa o de fɛ yen bon n'o ma nɔgɔya k'o tigilama kɔni ma o y'o janfa de parce que o y'i ka client de ye maa min mana na a bɛ siɲɛ ma des fois a bɛ téléphone ci ni bila ka taa i b'a bila ka taa o nɔgɔya ye ma wajibi ye o bagan yɛrɛ n'a gɛlɛyara ka se hakɛ yɛrɛ dɔ la hali tɛ fɛn ɲini o dɔw la i b'a kɛ i ka client ya ka to a ni ɲɔgɔn cɛ nka min mana i sɔrɔ n'o b'a ta ɲini ka taa o mɔgɔ t'o la dɛ n'o m'a ta sɔrɔ o b'a bila de donc ka min fɔ consommateurs ye min tilelen don min tɛ se ka wuli o ye bɛɛ ka segin k'a fɔ bagan bɛ na ça c'est sûr bagan bɛ na awa k'a fɔ fana k'a bɛ taa kɛ dazago prix ye o tɛ an ka programme na et puis a ye kuma kelen fana fɔ ko an bɛ ɲɔgɔn wele ko a y'a gɛlɛya dɛ parce que an bɛ nin position na sisan ayi n t'a fɔ ko a ye min fɔ k'o tɛ mais n b'a fɔ n ko a ma faamu n b'a fɔ ko a ma faamu bagan feerela tɛ bagan feerela wele k'an ka prix gɛlɛya ne kabini n bɛ tɔndenya la ka na kɛ tɔn ɲɛmɔgɔ ye commune 1 président de ye ne ye an ka fédération min filɛ nin ye a bureau district président de ye ne ye n bɛ bureau national fana na ba bɛ bureau national la il est trésorier là-dedans fana donc an bɛ ɲɔgɔn kalama kojugu c'est à dire fɛn dɔ de bɛ yen n y'a fɔ cogo min ɲɔ ani bagan a bɛɛ ye kelen ni a cayara fura t'a la i b'a jigin o e ko nin ye 5000 ye client jɔra 4400 i ma sɔn a taara ɲɛfɛ dɔ b'a ta d'a ma 4400 o ni siɲɛ wɛrɛ ni dɔ wɛrɛ nana n'o ma tɛmɛ 4400 kan i b'a feere o mais seulement n'a dɔgɔyara a bɛ e aw mɔgɔ fila bolo mɔgɔ tan bɛ fɛn dɔw bolo aw b'a dɔn ka prix sigi a ta ka kɛ mais o ni mɔgɔ k'i wele ko i k'a kɛ nin kɛcogo in na non o tɛ kelen ye dɔgɔya de bɛ na ni gɛlɛya ye bon an dun k'a bɛ caya de donc n'a cayara an hakili la bɛɛ b'a sɔrɔ. Abdul Wahab Jakite faamuyali sɔrɔla. non faamuyali tɛ se ka sɔrɔ c'est à dire Mali la jagokɛla bɛɛ de bɛ bɛnkan kɛ consommateurs kan c'est à dire fɛn dɔ dɔn o dogolen t'ale dɔn ye hali gɛlɛya min b'an kunna sisan n m'a fɔ a gɛlɛya a bɛ ka se yɔrɔ min na ni bɛnkan ko tɛ a tɛ se yen bɛɛ la o an bɛ ka fɛn fɛn fɔ e ye n balimakɛ ko sisan ko intermédiaire olu tɛ bɛrɛ sɔrɔ n'i tɛ fɛn sɔrɔ fɛn na fɛn fɛn na i b'a dabila mais i bɛ taa san sugu la i bɛ taa sɔrɔ o bɛ yen tuguni hali ni dɔrɔmɛ kelen de farala kan o bɛ caya fɛn ma mais Mali la min yɛrɛ ye ko gɛlɛya yɛrɛ ye bon o t'aw kan c'est à dire o bɛɛ de fanga kalifalen bɛ mun na ani aw yɛrɛ c'est à dire consommateur ka hakɛ o ye mun ye ka fɛn na bɛn sugu la a kan ka san cogo min na a ka feere ten mais yan aw seko t'o la o tɛ se ka kɛ o bon o dun ta aw yɛrɛ kan o bɛɛ c'est à dire jamana kalifalen mun na o b'olu kan o b'aw yɛrɛ c'est à dire a ɲagaminen don quoi sinon a bɛ ka fɛn fɛn fɔ an ye nin bɛɛ de bɛ fɛn na a tɛ ko bɛɛ kan dɔrɔn don dɛ mais yɔrɔ bɛɛ de don. Entre parenthèses n b'a fɛ a ka yɔrɔ min faamuya gɛlɛya in yɔrɔ a yɛrɛ y'a yɛrɛ jaabi o la mais n b'a fɛ ka min fɔ a ye bagan min bɛ labɛn seli kama o tɛ se ka bila ka waati wɛrɛ kɔnɔ ni dɛsɛ tɛ an bɛ bagan minnu san sisan seli kama n'i ma se k'o écouler seli la dutigi kɛ a b'i bi parce que ni seli tɛmɛna prix bɛ jigin sisan an bɛ waati min na baganw tɛ se k'u yɛrɛ balo fɔlɔ mais après n'an bɛ taa 1 mois sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ a b'a sɔrɔ kungo kɔnɔna bagan bɛ balo dɔ sɔrɔ a yɛrɛ ye a bɛ se ka min dun a yɛrɛ ye bon min balola poche la k'o labɛn ka waati dɔ kɔnɔ n'i y'o waati jɛ e fɛ k'i ye dépense min k'a la dɔ bɛ na ka sɔrɔ dépense ma k'o la o falen fana bɛ na donc toujours i bɛ bin de c'est à dire campagne baga a kana bila a kunkolo la ko mɔgɔ bɛ se k'a bila ka gɛlɛya de kɔnɔ c'est à dire n'i y'a bila ka gɛlɛya kɔnɔ i b'a bila ka ben de kɔnɔ ni seli tɛmɛna ka seli saga to i bolo seli yɛrɛ ye puseli ni boli ni taama minnu d'an kan seli yɛrɛ ma tɛmɛ a caman bɛ bana donc cogo bɛɛ la e ka ala deli de ye i bɛna ni bagan min ye seli la o kana to i bolo pewu donc n'i ko k'i b'o to gɛlɛya bolo ni seli tɛmɛna k'a to i bolo o tuma au lieu k'i ka ɲinini kɛ i perte de kɛ sisan donc bagan tɛ gɛlɛya o kama.
Modibo aw ye bagan maralaw ka fédération ɲɛmɔgɔ ye aw kɛlen n'o ka labɛn jumɛn de kɛ sisan walasa saga ale bɛ labɔli kɛ wa a bɛ sɔrɔ sɔngɔ damatɛmɛdiya la aw yɛrɛ ka tɔn kɔnɔ yala aw wulila ka se ɲɛmɔgɔw ma wa aw wulila ka se kulu de ma walima aw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ a ye fɛɛrɛ dabali dɔw sigi sen kan wa bon an ye fɛɛrɛ min kɔni tigɛ an y'a fɔ fan bɛɛ fɛ vraiment bagan kana bon bagan se kana ka caya ni labɛn dɔw ma sabati o labɛn o bɛ ɲɛsin jamana yɛrɛ faamaw ma san o san ni nin wagati sera an bɛ se an ka ɲɛmɔgɔ ma an b'a f'u ye san laban ninnu na jihadistes bɛ yɔrɔ dɔw la u bɛ baganw kunbɛn surtout salon an y'a f'u ye u k'a to baganw kana bon ɲina o labɛnw fana o bɛ sen na n'o bɔra yen an bɛ s'u ma an b'a f'u ye gendarme ni polisiw ni douaniers bɛ bagantigiw sɛgɛn natɔ u bɛ wari min da baganw kan o fana bɛna da bagan kan o bɛ bagan gɛlɛya an y'o déjà an y'a f'u ye u ka kuma u fɛ o ka nɔgɔya sabanan ye min ye o ye an ka sugu min bɛ dugubaw kɔnɔ u ka faamaw bila u ka sugu ninnu sécuriser ka patrouille kɛ pour que sonyɛli ka nɔgɔya pour que an ka bagantigi minnu bɛna ni baganw fana u ka nafolo kana bɔ u bolo a naaninan ye min ye an b'a fɔ u k'a fɔ maires fana ye u ka taxes jɔ parce que u bɛ don gabalo kɔnɔ u bɛ taxes minɛ u bɛ taxe fɛn fɛn minɛ a bɛɛ bɛ da bagan kan o kɔni labɛn ninnu bɛ sen na san o san an n'an ka ministère bɛ baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que ni bagan nana a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na bagan natɔ a ka nɔgɔya n'a fana sera a ka nɔgɔya n'o kɛra bagan bɛ sɔrɔ nɔgɔya la o labɛn kɔni bɛ sen na. Alors Banyama Kulibali jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko ni seli kɔni surunyana ka ban dɔ bɛ fara sagaw sɔngɔ kan ɲinan yali danfara bɛna kɛ ɲinan ta ni san tɔw ta cɛ wa non ni ala sɔnna ma an bɛ ka laɲini minnu kɛ a ka ca na ala fɛ ni olu dafara nɔgɔya bɛna kɛ parce que ni i ye ɲɛmaa ye place dɔ de bɛ ɲɛmaa la i kan k'o kɛ bon ni e y'i ta kɛ a ka ca na ala fɛ kɔmɔw fana b'u ta kɛ ni kɔmɔw y'u ta kɛ dɔrɔn laɲini bɛ sabati par exemple Modibo y'a fɔ sisan cogo min na an ka laɲini fɔlɔfɔlɔ o ye faamaw de ye baganw bɛ se ka na hɛrɛ la cogo min na k'a sababu kɛ jadi ko minnu bɛ burusi kɔnɔnaw la sisan faamaw b'u seko kɛ o la ka t'o fɔ faamaw ye olu k'o kɛ o ye anw ye k'a fɔ an ka bagantigiw ye mɔgɔ si kana siran bɛɛ k'i ka bagan san a bɛna na sécurité kɔnɔna na wa a bɛna jigin duguba kɔnɔ yɔrɔ min na fɛnɛ a kɔlɔsilen dɔ ye donc o b'olu fɛnɛ jafariya n'u nana fɛnɛ don o don nin di mairies fɛ o y'an ka baara fɛnɛ ye k'o fɔ faamaw ye ko Modibo y'o fɔ cogo min na bon a ka ca na ala fɛ n'an y'o kɛ o yɔrɔw fɛnɛ bɛ waleya donc ni gɛlɛya tɔ tora baloko ta ni adamadenw yɛrɛw ka degun ye o dilanli man gɛlɛ o donc an kɔni miiri b'a la an kan ka min kɛ o kɛra wa bagan bɛna caya awa ni bagan cayara a ka ca na ala fɛ prix bɛɛ bɛ sɔrɔ. n bɛ ka da se prix ko in ma an ye ɲininkali tɛngu i la k'a dɔn bagan nɔgɔman bɛ taa joli la sisan. bon an bɛ yɔrɔnin min na sisan i b'a dɔn bagan san fɛnɛ yɔrɔ dɔ b'a la fo an ka o fɔ ɲɔgɔn ye exemple 20,000 bɛ ne bolo 10,000 bɛ nin bolo 80,000 b'e bolo 15,000 bɛ nin bolo bon 20,000 tigi y'a ka 20,000 saga san 15,000 bɛ e bolo ne ko f'i k'o ɲɔgɔn sɔrɔ o tɛ sɔrɔ dɛ 15,000 tigi fana y'a ka bagan san 10,000 de bɛ e bolo e ko f'e ka 15,000 tigi ka bagan sɔrɔ o tɛ se ka sɔrɔ dɛ 80,000 bɛ Modibo b'a bolo o fana ko f'ale ka e ka 10 in ɲɔgɔn san o fana tɛ se ka sɔrɔ dɛ mɔgɔ caman bɛ kule o n'a ɲɔgɔnna de la sinon an bɛ don min na bi ne yɛrɛ ka marché kɔnɔ bagan b'a daminɛ 8,500 ka yɛlɛ ka taa sanfɛ ɔ bɛɛ ni fanga de don n'i ka se 8,500 ta ye i b'o de san o mɛ n'i banna o de ma sa k'e bɛ 15,000 ta san o tɛ se ka kɛ. consommateur ko min se bɛ min ye k'o san e ka faamuya ye jumɛn ni sɔngɔ ko la. an ma bɔ yɔrɔ mais n tɛ ka min faamuya kosɛbɛ o fɛn fɔlɔ parce que an tɛ kalo kelen bɔ bi fɔlɔ yanni sunkalo tɛ kalo seli tɛ kalo kelen bɔ yala bi faamaw ye aw ye fɛn fɛn fɔ aw ka laɲini ninnu bɛɛ faamaw sɔnna a bɛɛ ma ou bien u ma sɔn a bɛɛ ma parce que o de ye ko gɛlɛn yɛrɛ 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 ye Mali la fɛn dɔ bɛ yen an tɛ wuli cogo si joona o fiɲɛ b'an ka fangatigiw la i ye kuma f'u ye kuma o tɛ wuli fɛn dɔ dun bɛ kɛlɛ mana se dugu kɔfɛ k'a fɔ k'i bɛ marabaya sa don o t'o kunbɛn o kɔ est ce que bi faamaw ye fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ
aw filɛ nin ka laɲini min kɛ parce que san o san ni laɲini kelenw de don ani laɲini kelen n'u ma sabati a bɛ k'anw de kan est ce que bi fɛɛrɛ bɛ tigɛlen don ka ban u y'a fɔ ka ban k'a fɔ aw ye fɛn fɛn fɔ an sɔnna a bɛ ma et puis an ye fɛɛrɛ tigɛ ka ban est ce que bi o papier signalen don aw fɛ ka ban. non o ma signé fɔlɔ mais n b'a fɛ ka min f'i ye sécurité fanfɛla kɔni bɛnkɛyɔrɔ la kabi salon cogo min o bɛ o cogo la mais waasi waatiw an y'olu fana changer exemple an ka sugu dɔw bɛ yen komi an kana tɔgɔfɔw kɛ lamɛnbaaw ka ca bon lamɛnbaaw ka ca dɔ ka ɲi dɔ man ɲi an ka mɔgɔw tun bɛ bɔ yan fitiri u bɛ su kɛ ka boli de ka sugu magɛn dugu bɛ jɛ a bɛ don sugu la ou bien ni dugu jɛra vers 10h 9h a bɛ don sugu la a bɛ san daminɛ de 10h maintenant à 14h à 15h wula fɛ tugu ye a bɛ charger a bɛ segin o ye tile kelen waasiw ye sugu dɔw bɛ yen o tile fila waasiw ye c'est à dire dekun yɔrɔ ka ca il faut k'an ka détailler dɔɔni bon maintenant sisan an ka sugu dɔ bɛ yen hali sini bon normalement an ka mɔgɔ kun kan ka bɔ yan su in na ne fitiri seli la u bɛ wuli yan mais ne ye n ka voyagekɛlaw bila sira u bɛ taa tile de fɛ sisan ka sɔrɔ ka na yan parce que sufɛ boli o tɛ kɛ tugun toujours ne nin waati sera hali k'a sɔrɔ jadi ko in tɛ o bandiw b'u damana an ka jamana in kɔnɔ yan n'u ye an ka mobiliw ye dɔrɔn u bɛ t'u jɔ kungo kɔnɔ u bɛ wariw bɛɛ bɔ fo sisan mɔgɔ caman de b'a kɛ sisan an bɛ taa yɔrɔ minnu na ka se ka transfertw kɛ ka se ka taa sugu la ka taa kunbɛn bon o fana o bɛ dɔ bɔ wari fana na a bɛɛ bɛ da bagan de kan ni gɛlɛya nana o ɲɔgɔnna gɛlɛyaw mɔgɔ se tɛ olu la mais min kɔni fɔ consommateurs ye u kana bila u kunkolo la ko bagan k'u t'o sɔrɔ awa bɛɛ b'i bɛrɛmɔ ta sɔrɔ fo ni bana i bɛrɛmɔ ta la ko fɔ wali ta o kɔni o tɛ sɔrɔ ɲɔnɛ bagan bɛɛ b'a sɔrɔ wa a bɛ nɔgɔya fana. disposition bɛɛ talen don hali numéro vert b'an bolo chaque fois que ni an ka bagantigi n'u bɛna ni gɛlɛyaw b'u la u bɛ numéro vert wele. i bɛ se ka numéro vert in fɔ jama ka lakodɔn. bon salon ta b'an bolo n'a mana n'a ye n bolo n'o tɛ dɔrɔn u tun ye colonel ni fɛn dɔ ka numéro d'a ma ɲɔnɔ yɔrɔ yɔrɔ la ni gɛlɛya bɛ yen dɔrɔn an bɛ numéro vert d'an ka bagantigiw ma u b'u wele problème foyi t'a la disposition kɔni bɛɛ talen don pour que bagan bɛ se ka na nɔgɔya cogo min na vraiment o kɔni o tɛ problème ye. ayi ale ma ne faamuya n'i y'a ye n bɛ kuma ta ne n'olu yɛrɛ de bɛ réunion kɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛ ka fɛn fɛn fɔ nin ye n b'a bɛɛ de kalama i b'a dɔn mali la fɛn dɔ bɛ yen min kan ka kɛ ten dɔrɔn c'est à dire a kan ka kɛ ɲɛtugu ɲɛyɛlɛ o le ka kɛ ten mais a tɛ kɛ ten o de b'an siran quoi salon u bɛ fɛn min taara ma ban salon a kɛra a ɲɛna est ce que ɲinan ko tuguni ni tuma kun man ka sɔrɔ k'a fɔ ko papier hali o numéro kuraw bɛɛ ma d'aw ma n kan b'o de ma parce que n'aw wulila joona o de ka fisa an ma o n'i y'a mɛn ka kuma fisa ka sinsin a kan peut-être que faama ninnu tulo b'an na n'an bɔra nin fɛn kɔnɔ sisan peut-être que u bɛ se k'aw wele attention an ka kɛ tan parce que u tɛ wuli o. alors Moribo Ba an b'a jateminɛ ni seliw tɛmɛna i ye bagan maralen kan n b'a dɔn i yɛrɛ ka jateminɛw bɛ boli a kan i bɛ taa sɔrɔ bagan tɔw caman bɛ duguba kɔnɔ u bɛ se ka dɔgɔkun kelen dɔgɔkun fila kɛ sirabadaw la bagan ka feere sɔngɔ damatɛmɛdiya la bɛɛ k'a sɔrɔ aw ka nafa tɛ o la ni baganw toli ye sirabadaw la wa seli tɛmɛnen kɔfɛ. bon an ka nafa b'o la mais o fana ye min ye bagan tɛ se ka ban seli mana kɛ cogo o cogo ni seli jara cogo o cogo bagan tɛ se ka ban o de b'a to an yɛrɛ bɛ kabakoya kosɛbɛ dɔw b'a fɔ bagan ka gɛlɛn san o san ni seli tɛmɛna bagan tɔbaden bɛ to bagan feerelaw bolo u b'a san prix ka d'u ye salon par exemple a daminɛ na sani seli ka se bagan nɔgɔ gɛlɛn mais seli tɔ tora tile saba tile fila tile saba tile su bagan feerela da bɛɛ la fo bagan tɔ tora mɔgɔw bolo est-ce que y'a faamu bagan kɔni gɛlɛya nɔgɔya o ye sugu sariya dɔrɔn de ye n'a cayara a bɛ nɔgɔya n'a ma caya a bɛ gɛlɛya. est-ce que bon bagan tɔ tolen an bolo o ye gɛlɛyaba ye bagantigiw ma bagan feerelaw ma a bɛ kɛ gɛlɛyaba de ye mais o tɛ bagan gɛlɛya hali ni bagan ka nɔgɔ a tɔ bɛ to vraiment. alors Banyama Kulibali baganw tɔ toli a bɛ segin n'u ye de wa walima a bɛ bagan ninnu kɛ cogo di de a b'aw jija ka bɔ aw bolo walima a bɛ segin n'u ye u ta yɔrɔw la de. voilà bon bagan tɔ toli ye position fila de bagan baarakɛla ye toujours mɔgɔ fila ye o position na dɔ bɛ yen o bɛ taa bagan san ka na
mais a sigilen don Bamakɔ yan seli ma dɔ ta ye seli dɔrɔn de ma se ne bɛ taa bagan feere Bamakɔ ne seginna o la ka na n ka so n sen bɔra a la o fila de bɛ yen donc maintenant minnu sigilen bɛ n'u ka diɲɛlatigɛ baara sirilen b'a la sisan n'a tɔ tora cogo cogo o bɛ entretien k'olu la cogo bɛɛ la ka se ka o feere bon minnu nalen bɛ u nalen b'a feere n'a feerela an bɛ segin ka taa so ka taa an ka labɛnw bolo da so bon maintenant n'a tɔ tora ko fila don o fana nacogo ye nacogo fila ye dɔ b'a san a ka warijɛ la ka na dɔ b'a a juru ta ka na ne balimako don ne sɛgɛra n bɛ taa u ka wariw d'u ma bon minnu y'a juru ta ka na n'a tɔ tora bon e y'a san 5000 seli tɛmɛna sisan a tɛ tɛmɛ 4000 kan bon moyen wɛrɛ t'e bolo n'i y'a feere 4000 n'i taara a bɛ kɛ problème ye i bɛ passé perdu ta ka mobili ɲini k'u don mobili kɔnɔ ka taa bagan segin a tigiw ma dɔw b'a fɔ bon ne tun y'a feere ma ka ban ne kɔni tɛ n ka bagan minɛ mais n bɛ se k'i kɔnɔ nin waati in kɔni kɔnɔna na i ka fɛɛrɛ kɛ ka ne ka wari ɲini ka di yan dɔw b'u ta minɛ u tɛ kuma caman k'a la donc o de kama ni seli tɛmɛna cogo o cogo n'i ye bagan tonnenba ye sirada la e bɛna ye 1 semaine 2 semaines bagan tɛ yen non bamakɔkaw ma o san o bɛ taa burusi kɔnɔ dɛ bon minnu bɛ na ni narafazi ye n'olu fana ka baara ye bagan baara ye mais u sigilen tɛ Bamakɔ yan olu fana bɛ obligé u bɛ segin ka taa cathédrale la u bɛ taa ka t'u ka buguw la yen u b'u siri yen k'u balo ka tila k'u feere dɔɔni n'a banna u bɛ taa kura kɛ bon mais minnu kɔni ka baara tɛ bagan baara ye fɔ ni seli sera nin ye sɔrɔ waati ye n bɛ taa dɔ feere ka dɔ ɲini ni seli kɔni tɛmɛna k'olu ta t'u bolo n'u ma maasi sɔrɔ u bɛ se k'a juru don mɔgɔ min na u ka prix la ou bien u ma danamɔgɔ sɔrɔ ou bien u y'u ta tɛ wari ye u bɛ segin n'a ye ka taa randi burusi kɔnɔ a tigiw ma. Alors, consommateur ka laɲini ye jumɛn de bi Abdulwahab Jakite? An ka laɲini ye min ye gɛlɛya min bɛ yen bagan maralaw ni bagan feerelaw ni gouvernement u k'u jija k'a dɔn k'a fɔ an sɛgɛnnen don an ka se ka bagan sɔrɔ dalada min bɛ se ka to an bɛ seli kɛ hɛrɛ la bɛɛ de bɛ baara dɔ kɛ gouvernement bɛ dɔ bila olu fana bɛ dɔ bila olu bɛ k'a fɔ tan cogo min na sisan alhamdulillah mɔgɔ min b'u kɔ an b'u deli u k'u lamɛn u kana ni gɛlɛya ye mais a tɛ taa cogo si ka gouvernement yɛrɛ to a ye fɛn caman fɔ an yɛrɛ bɛ ninnu ka kɛlɛ kɛ mais olu t'a dɔn kuma dɔw la cɛkɔrɔba ninnu de b'a dɔn polisiw gendarmew bɛ mun da u kan polisiw bɛ mun da u kan mairie bɛ mun da u kan an b'a dɔn bon ni gouvernement ye fɛɛrɛ tigɛ ka nin bɛɛ de bin mais halisa n'u tilala k'a fɔ k'u bɛ ko wɛrɛ de kɛ o de ye kojugu ye an yɛrɛ bolo o y'a to an ka weleli min yɛrɛ bɛ yen sa o bɛ gouvernement de ma sisan f'a ka se k'u dɛmɛ walasa an sagaw ka se ka sɔrɔ nɔgɔya la o de kɔnɔ o de ye an ka laɲiniba wɛrɛ ye sinon dɔ wɛrɛ tɛ taxi ninnu i b'u fɛ sisan kalo kelen dɔrɔn de don a kalo kelen taxi tɛ foyi kɛ mairie mɔgɔw la a kalo kelen taxi tɛ foyi kɛ. wagati fana tulu ka sɔrɔ wagati ya. ayi attention mairie aw bɛ yan jamana de ye o jamanadenw de ye o ne ka kɛ maire ye sisan ne mana taxi dɔ bin walasa n ka sigida mɔgɔw bɛ se ka fɛn dɔ sɔrɔ n b'a ɲini k'o kɛ ka sɔrɔ n b'a ɲini k'o de kɛ o de tun bɛ ka kuma mairie ni fɛn ninnu kan mais wari min bɛ minɛ olu la sira fɛ reçu tɛ d'olu ma o wari dɔ de bɛ minɛ sira la reçu tɛ d'u ma o bon tuma dɔw la bandiw fana bɛ kɛ sira la mais i b'o bɛɛ de ta n'i y'o bɛɛ ta fara ɲɔgɔn kan tuma min na o de o de ye gouvernement jɔyɔrɔ yɛrɛ ye o de an ka laɲini o yɛrɛ de ye gɛlɛya min b'u kan ko olu den ka b'u kan walasa saga bɛ se ka na nɔgɔya la sinon u bɛ ka fɛn fɛn fɔ nin bɛɛ kuma de tant que gɛlɛya ninnu ma tegun ka bɔ yen olu ka laɲini tɛ sabati cogo si et puis mɔgɔ wɛrɛ tɛ anw de b'a gɛlɛya ta olu t'a ta dɛ mais anw de b'a ta fɛn fɛn mana kɛ n ko consommateur yɛrɛ kɔrɔ de an tɛ ɲininka ko la a ko mana wuli a kɔlɔlɔ bɛ k'an kan consommateur yɛrɛ kɔrɔ o de ye. Alors Modibo Ba e FEBEVIM ni o ye bagan maralaw olu ka fédération o tɔn wari marala o ɲɛmɔgɔ ye kuma kuncɛla aw ka laɲini ye jumɛn de ye walasa bagan a bɛ se ka mara nɔgɔya kɔnɔ wa malidenw fana bɛ se ka sɔrɔ nɔgɔya kɔnɔ. Très bien an ka kuma laban ye min ye an bɛ min ɲini consommateur an ka fara ɲɔgɔn kan depuis 2011
an y'a f'u ye an ka fara ɲɔgɔn kan bagan piriko an kana kɛ tasuma faga ye an ka fura sɔrɔla min ye bada ye o tɛ sɔrɔ abada ni bagan mara ma nɔgɔya ma sɔrɔ a kɔnɔ parce que bagan min mara an bɛ don min na bi a bɛ mana gɛlɛya caman de la o bɛɛ de ye bagan sɔngɔ gɛlɛya n'o fana bɔra yen an bɛ se ka min fana fɔ a ye min fɔ faamaw ka an dɛmɛ jamana dɔw la i b'a sɔrɔ ni seliba sera sisan n'i nana n'i ka bagan ye k'i b'a feere la i b'a sɔrɔ hali i bɛ dumuni min d'a ma gouvernement b'a subventionné a bɛ dumuni n'i y'a sɔrɔ i bɛ aliment bétail bɔrɔ ye 1000 i b'a sɔrɔ 500 o bɛ jamana dɔw la a bɛ ji min min o ye fu ye bon an b'a fɔ f'an ka se o yɔrɔ de la fo gouvernement yɛrɛ ka wuli ni seli sera ka population dɛmɛ ka consommateurs dɛmɛ ka bagan dumuni subventionné ka bagan feereyɔrɔw labɛn n'o kɛra nɔgɔya caman bɛ kɛ mais gɛlɛya belebeleba yɛrɛ kɔni min ye o ye bagan maracogo de ye ani bagan balocogo tant que ni nɔgɔya ma sɔrɔ la bagan tɛ nɔgɔya. Alors Banyama Kulibali e bagan feerela ye kuma kuncɛ la aw fɛ fɛɛrɛ jumɛn kan ka sigi sen kan walasa baganko bɛ se ka nɔgɔya bɛɛ ma. C'est-à-dire i ye ɲininka min na n bɛna kuma damadɔ f'i ye bagan baarakɛla bamananw b'a fɔ n dalen la ko musanin ta ye kɔmɔ ye mais ne kɔmɔ bɔra musanin tɛ gɛrɛ yɔrɔ sɔrɔ anw ka ɲɛmɔgɔw ma bagan de jate au vrai dire Sénégal ye bagan sɔrɔ anw de fɛ Sénégal ka balibali dɔn o y'a dɔn anw de fɛ bagan qualité o qualité bɛ Sénégal bi n'i y'a jate minɛ a 90% bɔra Mali la yan anw de ravitaillement daminɛ en 1987 an b'u ta bétail la an bɛ taa n'a ye u bɛ minnu mara u bɛ minnu fa an bɛ taa n'a bɛɛ ye ka taa 87 la ka na bila fo 97 la ne bɛ araye sanfɛ ka na araye bɔ an bɛ taa Mali la c'est à dire problème ye min ye fo anw ka gouvernement k'a dɔn oui a fɔra ko Mali jɔsen ye jɔsen damadɔ ye ko bagan b'a la ko sɛnɛ b'a la ko mɔni b'a la mais n'i ye anw ɲininka anw b'a fɔ ko o tɛ n'a fɔra sisan ko kana dɛmɛ di bagan baarakɛlaw ma n'a fɔra mɔgɔ min bɛ baara kɔnɔ san 40 kɔ diɲɛ san o san e b'a mɛn ko bagan maralaw ka dɛmɛ nana aw tɛ o y'a ɲɛna kuma tɛ k'a bénéficier a bɛ taa min a ma se a kan ka di minnu ma a ma se yen o fɛn kan ka di mɔgɔ min ma n'a ma di o ma n'a waliyali sera a tɛ se ka ye o. Baro sera a kuncɛyɔrɔ ma an ka bi débat kun bɛ tali kɛ min kan o ye ɲinan seliba yali bɛɛ bɛna saga sɔrɔ sɔngɔ damatɛmɛdiya la wa walasa ka ni baro in kɛ an kun ye wele bila Modibo Ba ma ale ye FEBEVIM o tɔn warimarala ye ni o ye Fédération des groupements interprofessionnels de la filière bétail viande du Mali o warimarala ye ka fara ale kan Banyama Kulibali bɛ yan ale ye bagan feerela ye Bamako commune 1 kɔnɔna na Abdulwahab Jakite ale ye ASCOMA ni o ye Association des consommateurs olu ka tɔn ɲɛmɔgɔ ye ne de Mariam Kulibali ne émission in présenté nɛgɛ karafe o kun bɛ Salim Juara ale ni Mamadou Watara bolo aw ni ce a ka kulomajɔ la aw kan bɛ wagati wɛrɛ. Le Grand Dialogue. Sigikafɔba. Edewani wa makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chaîne Beri, Halud Maoudi. Chaîne Beri, Sigikafɔba.